ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सद्गुरुजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतं अपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मदिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारतेस्तथा आदौ चन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपास्त्वं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणे। परमानन्दमाधव तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नं श्वेतावतारम् पपार संसार समुद्रसेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मोर परम गुरुदेव श्रीमद राधा गोविंदास गोस्वामी गुरु महाराज अभय चरण कमल दंडवत प्रणति निवेदन करी कृपा भिक्षा करी समर्पित करी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज अभय चरण कमल दंडवत प्रणति निवेदन करी समर्पित ही कृपा भिक्षा करी समस्त साधु गुरु वैष्णव आचार्य चरण कमल निज को समर्पित करी दंडवत प्रणति निवेदन करी कृपा भिक्षा करी प्रभु श्री श्री गौर निताई श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री
गौर राधा गोपीनाथ जी महती कृपा को आश्री तथा उपस्थित समस्त श्रोता वैष्णव चरण कमल प्रणति निवेदन कर श्रीमद् भागवतम कथा कीर्तन निजक समर्पित करुच्ची विशेषकर समस्त श्रोता भक्त मान आम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ आंकुशपुर शाखा तरफ ब्रह्मपुर जो आंकुशपुर आप जानती समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची जेहेतु आपने श्रद्धा सहित श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करने उपवेशन करमको सुजोग देते एवं श्रद्धा सहित भक्त मैंने अनुष्ठान को आयोजन कर तेज श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करने बहुत बड़ सौभाग्य कारण जीवन को वास्तविक सफल कर श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करने माध्यम समस्ते जानती कारण श्रीमद् भागवतम श्रवण करते परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी श्रीमुखर तेणु सुखदेव गोस्वामी कहीं श्रीमद् भागवतम कथा कीर्तन करते परीक्षित महाराज जो अंतिम 7 दिन थिला से 7 दिन में निज जीवन को से सफल करने विचार करके प्राय उपवेशन से सुखदेव गोस्वामी निकट जाइए उपस्थित थे प्राय उपवेशन माने शरीर त्याग करिया पर्यंत एक संकल्प नहीं अन्न जल स्पर्श न करी केवल भगवान कथा श्रवण कर जीवन को सफल करवा एक संकल्प कारण भगवान कथा श्रवण द्वारा ही जीवन चित्त भगवान पाखे लगे आम समस्ते भगवान को जानती एमती कौन व्यक्ति ना जी भगवान को जानी समस्ते मंदिर को जाऊँ समस्ते जाऊँ मंदिर समस्ते मंदिर को जानती भगवान पाखे समस्ते निवेदन करती तो भगवान को निवेदन करती कहीं कम से कम जानी भगवान आम समस्या समाधान करें आम दुख को निवृत्ति करें तो से विश्वास अच्छी क्यों से विश्वासटा दृढ़तर हम जो से भगवान कथा श्रवण करेंगे एवं भगवान पाखे जड़े समर्पित हो करेंगे भगवान कथा श्रवण करेंगे जदि समस्ते भगवान विषय जानती किंतु भगवान भगवत्ता को जाना निजे कि निज मन द्वारा तो भगवान को जापर ना प्रत्येक जीवर श्रद्धा हूँ भिन्न भिन्न आम समस्ते मंदिर को जापारती किंतु मंदिर को गले भी भगवान पाखे समस्त निवेदन हूँ भिन्न भिन्न भगवान को भल पाइबा हूँ भिन्न भिन्न भगवान पाखे शरणापन्न हूँ भिन्न भिन्न तेणु भगवान को भल पाइबार तारतम्य जो भिन्न भिन्न रोचे केमी रोचे ना निज निजर श्रद्धा जमी जी जमी भल भगवान को भल पाँच तो सेटा तार पूर्व संस्कार पर डिपेंड कर भगवान को भल पाइबा भगवान को सहित युक्त हवा भगवान पाखे समर्पित होगापाई समस्ते सक्षम हो पारे जदि से भगवान महिमा को जानती जमी आप चिंता करूँ उदाहरण देते बुझीपारे धन को समस्ते जानते धनर महिमा को समस्ते जानते किंतु छोट छुआ मैंने जानते धनर महिमा से पाखे से भी धनर महिमा जानते कि कह तुम धन धन जदि दिज्व तुम केते धन संतुष्ट हम से 500 टंका कि 1000 टंका संतुष्ट हो जानते धनटा मूल्यवान वस्तु जानते कि चेतनाटा से सीमित सी हूँ 500 टंका कि 1000 टंका जब पाई बहुत किसी पाई कि जी धनर महिमा बयस बढ़ी बढ़ी गला से विचार कर मत अधिका धन आवश्यक कहीं धनर महिमा को बुझी पाँच धन द्वारा कौन कौन कर जापर ठीक से गोटे दृष्टांत बुझापी कहगला भगवान महिमा को जो जाने भगवान भगवत्ता को जो व्यक्ति बुझीपे से भगवान पाखे समर्पित हो पाए शरणापन्न हुए भगवान से भगवत्ता को बुझापी हेल्ले कहीं तो निजे मनन कर बुझीपारे ना कारण आम समस्त 3 गुण भितर रही आम ये स्थित अच्छे आम गोटे सत वस्तु को चित वस्तु को चिन्मय वस्तु को आम चिंता कर बुझा निज बुद्धि बल ये संभव नुह भगवान कि आम चिंता कर कौन विचार कर किसी बुझीपारे से शास्त्र सब कहुई भगवान कि भगवान भगवत्ता कि भगवान शक्ति कि भगवान सामर्थ्य कि भगवान ऐश्वर्य कि भगवान कृपा कि भगवान दया कि भगवान करुणा कि
ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତା କିଭଳି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତିକି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ସେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଶୁଣିଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 6 ଦିନ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁତନା ଭଳି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଅସୁରୁଣୀକୁ ସେ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ସ୍ତନ୍ୟପାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ପ୍ରାଣକୁ ଶୋଷିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ କେତେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, କେତେ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଛି, ଭଗବାନ କିଭଳି କରୁଣାମୟ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ ନ କଲେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଟା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକୋପରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ କେତେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତା ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ କରୁଣା ରହିଛି, ତାକୁ ଶ୍ରବଣ ନ କଲେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏ କଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେ ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସେ ସେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଭଗବାନ କିଭଳି ମହାନ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ବୁଝିପାରେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ଆମେ କିଭଳି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ସେଟା ସେ ବୁଝିବ। ବୁଝି ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସେ ସମର୍ପିତ ହବ। ଯାହାର ଯେତିକି ବୋଧଗମ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଯେ ଯେତିକି ବୁଝିପାରିବେ, ସେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ। ସେଠି ଶ୍ରବଣ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଠି ନବୋଧା ଭକ୍ତି ଯୋଉ ଭାଗବତମ ରହିଛନ୍ତି, ନବୋଧା ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ 7 ଦିନ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ମନକୁ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସେ ସ୍ଥିର କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣର ବିଧି ରହିଛି। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଭାଗବତମ ଆମେ ନିତ୍ୟ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ, ନିତ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ, ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବାୟା, ଭାଗବତ ପ୍ରତିଦିନ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ସେବା ମାନେ ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ପଠନ, ମନନ, ଏସବୁ ଭାଗବତ ସେବା। ତେବେ ଏଇଭଳି କିଛି କିଛି ଆମକୁ ଅବସର ମିଳିଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କ୍ରମେ। ଏଇଭଳି କିଛି କିଛି ଅବସର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ। ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ ବା କିଛି ସମୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 7 ଦିନ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ୍ରମେ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଖାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଧର୍ମ ମାସ ତ ଚାଲିଗଲା ନା, 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମ ମାସ ଚାଲିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାହିଁ ଧର୍ମ ମାସ ନା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେଟା ବିଚାର କରନ୍ତି ନା। ବାସ୍ତବିକ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଟା ବୁଝିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କହୁନି, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ମାସ ହଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଠିକ, ଏଟା ଠିକ। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ସମସ୍ତେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ କଣ କିଛି ନାହିଁ? ମାର୍ଗଶିର ମାସଟାକୁ ସମସ୍ତେ କେବଳ ବୁଝନ୍ତି କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ? ନା ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ କେବଳ ହବ କଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଜନମାନସରେ। ସମସ୍ତେ ସେଟା ବିଚାର କରନ୍ତି। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହବ, ଗୁରୁବାର ହବ। ନାଇଁ, ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିବେ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବିଭୂତି ଯୋଗକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର ବିଭୂତି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମାସାନାଂ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷୋହମ୍। ମାସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସକୁ ଭଗବାନ କେତେ ବହୁମାନ କରିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମାସାନାଂ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷୋହମ୍, ମାସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ। କାରଣ ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ମହିମା ରହିଛି ନା। ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ମାସ ରହିଛି, ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶୀର, ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ, ଚୈତ୍ର, ପ୍ରତି ମାସ
प्रति मासरे किसी ना किसी महिमा रही शास्त्र सब रही शास्त्र आम धीरे धीरे अध्ययन कले श्रवण कले धीरे धीरे बुझीपर अलग इंग्लीश मासर किसी महिमा नहीं जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल यार किसी महिमा नहीं आम ग्रहण कर ठीक अच्छे सी भी चलो कि समस्त कार्य तिथि अनुसार हुए समस्त कार्य तिथि अनुसार हुए मास अनुसार तिथि अनुसार हुए से ओडिया मास ओडिया तिथि जो मार्गशीर मास को भगवान बहुमान कर शास्त्र कही मार्गशीर मास जदि भागवतम श्रवण करे तार कौन फल शास्त्र से कथा भी कही जदि कौन श्रद्धा व्यक्ति श्रद्धार सहित मार्गशीर मास भागवतम श्रवण करती फल कौन मासे मार्गशीरे पुण्ये भागवत श्रवणं नर श्रुत्वा भक्त्या हरिं प्रीतो जाति विष्णु परंपरं मासे मार्गशीरे पुण्ये पुण्य मार्गशीर मासरे जो मास को भगवान निजे स्वीकार करछन्ति मास भीतर मु होछि मार्गशीर मास अर्थात मार्गशीर मास भगवानकर विभूति मासे मार्गशीर पुण्ये भागवत श्रवणं नर जो व्यक्ति भागवत श्रवण करती तमाने आम भागवत श्रवण करने एकत्रित होती श्रवण करने प्रयासी होती उपवेशन कर सुजोग प्राप्त होती जो व्यक्ति भगवान कथा श्रीमद भागवत मार्गशीर मास श्रवण करती सुप्त्वा भक्त्या हरि प्रीतो जाति विष्णु परंपरम जदि से भक्तिर सहित कि मार्गशीर मास यदि भागवत कथा श्रवण करती कौन होती हरि प्रीतो भगवान प्रसन्न होती भगवान प्रसन्न होती एवं अंतिम से भगवान को पाखक प्रत्यावर्तन करती शरीर त्याग करने भगवान पाखक से फेरी जाती केते बड़ सौभाग्य किछि परिश्रम केवल बसी भगवान कथा शुणी से फल पाई तमें निज सुजोग मिली आप चिंता करूँ से कहे भगवान समस्त विधान हूँ जीवर मंगल जीवर मंगल ही समस्त विधान ओडिया कही भगवान जहाँ करते प्राणी मंगल सकाशे तेणु जो भागवत कथार आयोजन कर भक्तमान प्रयास कर सब भक्त मान सहयोग कर अनुष्ठान भाव जाऊँगी कौन वास्तविक कौन ये हूँ जीवर मंगल वास्तविक मंगल कौन मंगल आम शास्त्र शुणिले भागवतम श्रवण कले ये 7 दिन आम शुणे मंगल कौन कारण जो स्थिति अच्छे बहुत बड़ भयंकर स्थिति अच्छे जदि ये उपलब्धि करते समस्ते सुख अनुसंधिचु समस्ते सुख अन्वेषण कर जीव सुख अन्वेषण कर जीव सुख अन्वेषण कर जेहेतु सी दुखी दुखी बोली तो सुख अन्वेषण करना जब से दुखी ही न था सी सुख अन्वेषण करता नहीं सी दुखी बोली सुख खोजुची किंतु सुख खोजी मध्य से सुख प्राप्त होनी आम शुणा से विषय रे भगवान बुझेबे केते सुंदर ये भगवान प्रवचन आम शुणा तेणु आप जानते निश्चित भाव जानते प्रसंग आम श्रवण करने जाऊँ भागवत तो बहुत प्रसंग रही कि जो प्रसंग चयन कर आस्वादन करने ये प्रसंग होती आप देखिए सब मरा जन्म मृत्युर आवर्तन एवं मुक्तिर उपाय जन्म मृत्युर आवर्तन पुणी मुक्तिर उपाय कौन जन्म मृत्युर आवर्तन कौन ये विषय क्यों अच्छी जन्म मृत्यु आवर्तन मान कौन जन्म मृत्यु चक्र गीतार भगवान कहते जन्म मृत्यु चक्र सी होती ज्ञानी सी होती विद्वान प्रकृत ज्ञान यहाँ हूँ लक्षण जी बुझीपारती जन्म मृत्यु चक्र आम पड़ी बहुत कष्ट पाचे इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम गीतार भगवान कहते केते सुंदर शिक्षा रही मैंने ज्ञानी जी जानी पारती ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये हूँ दुख दुख दोष अनुदर्शनम ये दुख को जे बारंबार देखी पारती बुझी पारती जे हाँ आम दुख रे अच्छे आम कष्ट अच्छे आम जीवन को सुखमय करने चाहिए सुखमय करें उपलब्धि जे करती सी हूँ ज्ञानी गीतार कह
सी हूँ विद्वान, सी हूँ विद्वान लक्षण, सी हूँ ज्ञान लक्षण। तेज हम से स्थिति को जीवा केमी, से ज्ञान बुझा केमी, जाना केमी, से भगवान ताको बुझेकी गीतार तो गीतार केवल किंचित कहते कि श्रीमद भागवतम रे बहुत शिक्षा रही, बहुत लीला रही, जहाँ माध्यम अति सहज जीव बुझी पार। तेणु जन्म मृत्युर आवर्तन, जीव जन्म मृत्यु चक्र पड़ी कि दुख पाँच कि कष्ट पाँच से विषय भगवान कहते कहीं शुणा जीवर कल्याण। तेज क्यों भगवान कहते भगवान तो बहुत अवतार रही, भगवान बहुत अवतार रही ना, अवतार ही असंख्या। अरे सप्त निधि श्रीमद भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय सुत गोस्वामी कहते अवतार ही असंख्या। हे द्विजगण भगवान अवतार केते ना, अवतार असंख्य अवतार रही, असंख्य अवतार। भगवान गोटे श्लोक कहीदे संभवामी युगे युगे, जुगे जुगे प्रति जुगे मु अवतीर्ण हुए। प्रति जुगर अवतीर्ण है कौन करती समस्ते जानते से श्लोक जो धर्मर हानि हुए, अधर्मर प्राबल्य हुए, धार्मिक मानक धर्म परायण व्यक्ति मान सुरक्षा देवा निमित्त, अधार्मिक मान विनाश करने निमित्त एवं धर्मर पुनः संस्थापन करने निमित्त मैं जगत अवतीर्ण हुए। तो भगवान जगत अवतीर्ण जिते अवतार मध्यम जगत को जगत मंगल ही आसछन्ति। तेबे ये जो प्रसंग में सुनिया जाउछन्ति जन्म मृत्यु आवर्तन एवं मुक्तिर उपाय, ये क्यों भगवान कहते भगवान तो बहुत अवतार रही। तेणु प्रथम बुझा उचित भगवान केमी आसछन जगत, ये जगत को कहीं आसछन्ति, केमी आसछन्ति, जीव कहीं ज्ञान देछन्ति, प्रथम से विषय बुझा उचित। तेबे आप देखिए लिखाई कौन ना कपिल देवहूति संवाद, ये जो प्रसंगटा रही क्योंकि श्रीमद भागवतम तो अच्छा भगवान कपिल देव मां को देवहूति को प्रसंग कहते बहुत प्रसंग कहते भितर आम ये प्रसंग को चयन करस्वादन करने। भगवान कपिल देव माता देवहूति को बहुत प्रसंग कहते ये जो प्रसंग शुणिए केते भगवान केते दया प्रदर्शन कर शब्द आसव कृपया करुणातीत कृपा अत्यंत कृपा प्रदर्शन कर करुणा प्रदर्शन करके जीव मान प्रसंग भागवतम रे कौन सी प्रसंग रे ये शब्द व्यवहार प्रीतस्थान करुणातीत अत्यंत प्रीतिर सहित कहते करुणा प्रदर्शन करके अर्जुन को भगवान गीतार शिक्षा देते समस्ते जानते गीतार शिक्षा जो देते कौन ना अर्जुन निजर कर्तव्य कर्म ओहरी जाऊे तेणु कर्तव्य कर्म स्थिर करने से शिक्षा देते। किंतु ये जहाँ श्रवण करने जाऊँ भगवान कपिल देव मां को जो शिक्षा देते अत्यंत करुणा प्रदर्शन कर जीव मान करुणा प्रदर्शन भगवान केते दया जीव मान देखते। तेरे आम बुझा प्रथम कपिल देव भगवान किए क्यों आसिले सी स्वरूपटा कौन परिचय कौन आम तो जी भक्त मैंने भागवतम पढ़ी थे सी हूँ नाम शुणुवे नचेत कपिल देव ना शुणला मैंने समस्त चिंतित कपिल देव किए तो कपिल देव गोटे खेलाड़ी अच्छी क्रिकेट खेलाड़ी अच्छी कपिल देव कौन भागवत अच्छी ना कौन जी भागवतम पढ़ी थे सी ये सन्देह पड़े ना भगवान कपिल देव कम से कम आप समस्ते कपिल देव नाम जदि किए शुणी जानते तो भल जदि किए प्रथम थर भाई शुणुंट भी से बुझी नियंतु आप समस्त गोटे नाम जानते निश्चित भाव भक्त मान चरित्र जानते प्रहलाद चरित्र जानते ध्रुव चरित्र जानते सुदामा चरित्र जानते तो ये जो भक्त मान नाम तो शुणुवे ना ध्रुव महाराज नाम समस्त शुणुवे ध्रुव गोटे छोट बालक थे ध्रुव जी छोट बालक थे 5 वर्ष बयस तपस्या करते 6 मास तपस्या कर हरि को प्रसन्न करके हरि को दर्शन प्राप्त होते भगवान को दर्शन प्राप्त हो भगवान गोटे वर प्राप्त से प्रत्यावर्तन करते ध्रुव महाराज नाम समस्ते शुणती जानते समस्ते ये जो कपिल देव भगवान आम जहाँ कथा श्रवण करने जाऊँ प्रवचन कपिल देव भगवान होती ध्रुव महाराज भाई बुझिपारे कपिल देव भगवान ध्रुव महाराज भाई हे कि जी भागवतम शुणुवे
सी भी सन्देह पड़े ध्रुव महाराज भाई तो कपिलदेव नुहति ध्रुव महाराज भाई तो होचंदी उत्तम ध्रुव उत्तम दुई भाई दुई माता सुनीति पुत्र हेले ध्रुव सुरुचि पुत्र हेले उत्तम किंतु कपिलदेव भगवान भी भाई कपिलदेव भगवान केमिति भाई तो ध्रुवंकर भाई हेले जो उत्तम कौन विमाता भाई विमाता पुत्र कपिलदेव होचंदी पीसींकर पुत्र पीसी माने बुझ पड़छन तो पीसी का कहंदी पीसी पीयूषा पीयूषा पीसी पीसी माने निज बापांकर भौणी बापांकर भौणी को कहे पीयूषी पीयूषींकर पुत्र होचंदी कपिलदेव ताका पीयूषी की से जानि होछि तो से प्रसंग हम सुनिबा कपिलदेव केमिति प्रकट हेले केवल एति बुझि नियंतो जे ध्रुव महाराजंकर भाई होचंदी पीयूष को भाई होचंदी भगवान कपिलदेव केना में सुनिले ही बुझि परिया कपिलदेव केमिति आस्थिले केउठी अवतीर्ण हेतिले कहांगर पुत्र रूपी से आस्थिले ताको श्रीमद् भागवतम रे स्पष्ट कह जाय तबे ए कथा बुझिबा पूर्व आगे उचित हबो निश्चित बुझिबा जे सृष्टि केमिति होउछि कारण सृष्टि प्रक्रिया सहित कपिलदेवंकर संबंध रही ना केमि संबंध रही कपिलदेव सृष्टि करना हांती सृष्टि प्रक्रिया माध्यम रे कपिलदेव आश्चर्य जगत केमिति आपण सुनिए कारण भागवतम रे भगवद गीता रे भगवान कहउछन्ती भूत्वा भूत्वा प्रलीयते जे माने गीता पाठ करथिबे से माने निश्चित बुझि परिबे जे वर्तमान सृष्टि अछि किंतु समय आसीबे सृष्टि प्रलय होई जिवो तीनटा जिनिस जगत रे हुए ना सृष्टि स्थिति प्रलय भगवान को इच्छा अनुसार सृष्टि स्थिति प्रलय होउछि भगवान को संकल्प मात्रे भगवान जब संकल्प करंती भगवान संकल्प करिया मात्रे तीन जन को दायित्व को संपन्न करंती ब्रह्मा सृष्टि करंती भगवान को निर्देश अनुसार ब्रह्मा सृष्टि करंती विष्णु पालन करंती एवं शिवजी संहार करंती तेबे जो सृष्टि स्थिति संहार तीनटा कार्य बारंबार हुए जदिव बहुत दीर्घ समय सापेक्ष प्रत्येक वस्तु से प्रत्येक वस्तुर एक समय रही से विनाश हम सृष्टि भी ठीक से भगवान गीता कहते जगत जहाँ किसी देखुच हे अर्जुन ये सब विषय स्रष्टा होछि मो अहं सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता अहं सर्वस्य प्रभव मो समस्त सृष्टि करता समस्त मोठ सृष्टि छले किंतु केमिति ना तीन जन को माध्यम रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ए तीन जन को माध्यम रे ब्रह्मा को द्वारा सृष्टि हुए विष्णु को द्वारा पालन करा जाय थाए एवं शिवजी संहार से होचन मूर्तिमान प्रति शिवजी संहार करंती तबे ए भली बारंबार जो सृष्टि हुए सृष्टि होला पर जीव माने सब नूतन भाव सृष्टि होती जतरा प्रलय ही जाए आगे बुझी नबा उचित जतरा प्रलय ही जाए समस्त जीव माने जे कि विष्णु शरीर भीतर लीन हेबे किंतु तार अर्थ न जे माने मुक्ति पाई जिवे ना 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 जे लोग प्रार्थना करते प्रभु मते संसार उद्धार कर दियो तुम पाखो नहीं जाओ मत तुम शरीर लीन ही जाए तो जो मुक्ति कामना करंती सी गोटे प्रकार मुक्ति रही किंतु प्रलय समय जतरा जीव माने सब जे कि भगवान को शरीर लीन हुअंती सेटा को मुक्ति कहा जाय ना ई भक्तन भी जानिबा उचित नचेत प्रलय समय जीव माने सब जो जीवे कुआड जी महाप्रलय जतरा ही जाए जीव माने समस्ते जाय कि भगवान को शरीर जाय कि आश्रित ही जे लीन हेबेनी आश्रित ही रहबे केमिति रात्रि जेमिति हम शयन करछे शयन कला माने हमर सत्ता हजि जाउनी हमें शयन कले हमें से व्यक्ति हमर व्यक्तित्वर कोनसी परिवर्तन हुएनी हम रात्रि शयन करछे किंतु सकाळे जे निज कर्म क्षेत्र को जाउछन्ती निज कर्म थे हम लागि जाउछन्ती ठीक से बोली किछि समय पे हम विश्राम नै गले तो जब महाप्रलय ही जाए जीव माने जे कि विष्णु मध्य विश्राम नै जाती कृष्ण पे सोई जाती पुणी परवर्ती सृष्टि पाए जब परवर्ती सृष्टि हुए सृष्टि समय केते जीव रही अपन देखुना जगत में केते जीव रही 84 लाख प्रकार जीव 84 लाख प्रकार जीव पुणी गोटे गोटे जीव पुणी केते प्रकार देखते 84 लाख प्रकार जीव भक्तन जानते समस्त मोटे सूचना दूसरी जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विंशति कृमय रुद्र संख्यकं पक्षिणं 10 लक्षणं 30 लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानवा ये भगवान को सृष्ट जीव मानकर तालिका
ଜଳଜା ନବଲକ୍ଷଣୀ 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ଜଳଚର ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ପୁଣି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବେ। ତାମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ, ଜଗତର ଜୀବକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଛତ୍ରପୁର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ହয়তো ଗଣନା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଛତ୍ରପୁର ମଶା ସଂଖ୍ୟା କେତେ କିଏ କହିପାରିବେ? ଛତ୍ରପୁର ପିମ୍ପୁଡି ସଂଖ୍ୟା କେତେ କିଏ ଜାଣିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ କିଏ କହିପାରିବାନି। ଆମର ସେନ୍ସସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜନଗଣନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଛତ୍ରପୁରରେ କେତେଟା ବୃକ୍ଷ ଅଛି କିଏ ଗଣିଛି? ତାମାନେ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଜୀବ ରହିଲେ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବ ରହିଲେ, ଖାଲି ମଣିଷ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି 700 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଏ ମଣିଷ, ଏଇ ଯୋଉ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଉଡୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେତେ ଥିବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମାନେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବ ନା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ପୁଣି ଜୀବାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ମହାପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ଏ ସବୁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଜୀବ ରହିଲେ, ଜଳଚର ଜୀବ 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର, ବୃକ୍ଷଲତା ରହିଲେ 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର, କୃମି କୀଟ ସରୀସୃପ ରହୁଛନ୍ତି 11 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର, ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର, ପଶୁ ଅଛନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ବା ଯେତେ ସବୁ ଜୀବ ରହିଲେ, ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏ, ଯାଇକି ବିଷ୍ଣୁ ସଦସ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଯୋଉ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ରହିଲେ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ନେକ୍ସଟ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେମାନେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି? ମନଇଚ୍ଛା? ନା ନା ନା, ମନଇଚ୍ଛା କି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇଭଳି ଏକ ବିଧାନ ରହିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି? ଭାଗବତରେ ସେ ବିଷୟ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଥିବେ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପଦ୍ମଜ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଥିବେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତମେ ସୃଷ୍ଟି କର। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ନିଜେ ଜାଣିଲେ ସେ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ, ସେ ଦେଖିଲେ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁଆଡେ ଫାଙ୍କା, କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏକା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଏକା ରହିବେ ସୃଷ୍ଟିରେ, ଆଉ କେହି ନଥିବେ, କଣ ଲାଗିବ କହିଲେ? କେହି ନଥିବେ, ବୃକ୍ଷ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମଣିଷ କେହି ନଥିବେ, ଆପଣ ଖାଲି ଏକା ରହିବେ ଜଗତରେ, କଣ ଲାଗିବ? ଚିନ୍ତିତ ହେବେ କି ନାହିଁ? ଛତ୍ରପୁରରେ ଯଦି ଆପଣ ରହିବେ, କିଛି କେହି ରହିବେନି, କେବଳ ଏକା ଆପଣ ରହିବେ, କେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା। ତ ବ୍ରହ୍ମା ସେଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ, କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କେହି ନାହାନ୍ତି, କଣ ମୁଁ ଏକା, ମୁଁ କରିବି କଣ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବି, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କାହିଁକି, ମୋର ପରିଚୟ କଣ, ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ତପସ୍ୟା କର। ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାରୁ ସେ ବୁଝିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତପସ୍ୟା କଲେ। 1000 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। 1000 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଭାଗବତରେ ଏ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ସୃଷ୍ଟି କେହି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କର। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଏ ଯୋଉ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କର। ନା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୋର ତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କର, କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି? କିଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନା। ଯିଏ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଲୁହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଲୁହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଣ ମନେ ମନେ ହେଇଗଲା? ଏଟା ମାଟି ଭିତରୁ ଆସିଛି, ଲୁହା ପଥର ଥିଲା, ଲୁହା ପଥରକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ଲୁହା କରାଗଲା, ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ଷ୍ଟିଲ୍ କରାଗଲା, ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ରଡ୍ କରାଗଲା, ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ଗୋଟେ ରୂପ ଦିଆଗଲା। ତାମାନେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଘଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆ ଭିତରେ। ଏତେ ବୁଦ୍ଧିର ସମାହାରରେ ଲୁହା ପଥରରୁ ଆମେ ଏଇ ରୂପଟା ଦେଖୁଛେ। ତାମାନେ ଯେକୌଣସି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନ ରହିବ, ସେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ନିବେଦନ କଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଲେଖାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଧରିକି କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସୃଷ୍ଟି କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଯାହା କରିପାରନ୍ତି ଜଗତରେ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବଳ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ବାସ୍। ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରି କାହାକୁ ସେଭଳି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ,
ब्रह्माजी ज्ञान प्राप्त है आ ब्रह्माजी को आदेश देले तुम्हें सृष्टि कर केमिति ना पूर्व कल्प रे जेमिति सृष्टि हेतला अर्थात भूत भूत प्रलय प्रति थर सृष्टि होची प्रलय होची सृष्टि होची प्रलय होची तो भगवान कहले पूर्व कल्प रे जेमिति सृष्टि हेतला अर्थात प्रलय पर जेमिति सृष्टि हेतला ठीक से भली तुम्हें सृष्टि कर कहले प्रभु मोर ज्ञान नहीं ज्ञान दे देले चिंता कले भगवान केवल संकल्प कले ब्रह्माजी ज्ञान प्राप्त है तो ज्ञान प्राप्त हला पर पुणी बर्तमान ब्रह्माजी सृष्टि करिया पे विचार करूछन तो ब्रह्माजी तो सृष्टि कले प्रथमे पांचटा वृत्ति सृष्टि कले तम मोह महामोह तामिस अन्नतामिस इसु बुझाटी कष्ट इसु प्रथमे पांचटा वृत्ति अज्ञान रो पांचटा वृत्ति सृष्टि कले कारण इसु जिंस जीव पाखे सो रहिछि सब जिंस ब्रह्मा को सब जिंस सृष्टि तापर मन को पुणी प्रसन्न हे पले तापर ध्यान करिकी पुणी शुद्ध भावे सृष्टि कले द्वितीय सृष्टि कले एवं द्वितीय सृष्टि रे प्रथमे से कहा को सृष्टि कले जीव जीव तो सृष्टि करिवे ना प्रथमे सृष्टि कले चतुस्सनक नाम सुनथिए सनक सनातन सनंदन सनत कुमार चतुस्सनक आज पर्यंत से माने 5 वर्ष पंचहाय ना 5 वर्ष बालक पर अछंती ताकर कार्य कोन कथा मात्रिक जीविका जहांगर जीविका होचन केवल कथा भगवानकर कथा कोन कथा कीर्तन करନ୍ତି से चतुस्सनक भक्तांत जानचंती समस्त जानिया पे मोटा सूचना दे दोची चतुस्सनक ही जाय कि द्वारपाल मान को अभिशाप देथिले भगवानकर जो द्वारपाल जय विजय तांको अभिशाप देथिले से माने जगत को आस्थिले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षर पर आस्थिले ए जो चतुस्सनक को ब्रह्माजी प्रथमे सृष्टि कले तेन चतुस्सनक होचंती ब्रह्माजी को मानस पुत्र प्रथमे संकल्प करी चतुस्सनक को सृष्टि कले एवं चतुस्सनक को आदेश देले जे तुमे सृष्टि करो ब्रह्मा को कहे जे पितामह ब्रह्मा तांकुर सब सृष्टि हिचन तेन चतुस्सनक को कहले आदेश देले जे तुमे सृष्टि करो कि चतुस्सनक से सृष्टि कर प्रक्रिया से नियुक्त करिया भी निजुक चाहिए से आमे कहीं सृष्टि प्रक्रिया रही आमे सृष्टि करियो कहीं झामला इधर बसु तेन से संसार झामला से पसिया पे चाहिए से डायरेक्ट मना कले आमे सृष्टि करियो ना से समय ब्रह्माजी क्रोध आसिला चतुस्सनक प्रति क्रोध आसिला क्रोधरे ब्रह्माजी चतुस्सनक में देखिले ताकर क्रोधरु ही सृष्टि हल किए रुद्र सृष्टि हल क्रोधरु एवं रुद्र को आदेश देले ठीक अछि तुमे तो सृष्टि हल तुमे वर्तमान सृष्टि करो तो भगवान की इच्छा रुद्र जी शिवजी को रूप तो तांको कहले तुमे सृष्टि करो किंतु सी कोन कले ब्रह्माजी को भूलतार से प्रकट हेतिले भूलतार प्रकट ही से क्रोध रूप रुद्र रूप आसले तांको तो ब्रह्माजी आदेश देले ठीक अछि तुमे सृष्टि करो सी जो सृष्टि कले से तांको भली सब प्रजा सृष्टि कले से भयंकर प्रजा सब सृष्टि हेले कारण तांको रूपटा तो रुद्र रूप ना शिवजी को रूप से शिवजी होचंदी कोन शिवजी होचंदी परम वैष्णव कि तांको जो दायित्व दिया जायछि से दायित्वटा कोन संहार भली संहार कार्य तांकर सृष्टि हला बड़ विचित्र एई भली सब सृष्टि कले से माने सृष्टि करिवे कोन जो जीव सृष्टि होता तांको सब मारी खाया पे होले सृष्टि जहा चलला से सब कोन सब ध्वंस करे पे लागि शिवजी कहले ब्रह्माजी कहले रो तुम सृष्टि करनी कहि जारे तुम सृष्टि करनी बंद कर तो ब्रह्माजी चिंता कले अरे जीवडा सृष्टि हेबे केमिति कारण सब जीव भगवान का पाखर अछंदी सुनले ना अनंत कोटि जीव रहिचंदी से माने सृष्टि हेबे हम ए पॉइंटटा सुनचंदी कपिलदेव भगवान केमिति आसिले हम से पर्यंत जिया पे एटा आलोचना करचंदी कपिलदेव भगवान कर स्वरूपटा को आपण बुझंतु सेतमे ए विषय को हम स्पष्टीकरण करिया पे चाहूचंदी तो ए भली ब्रह्माजी कोन चिंता कले अच्छा अच्छा ई तो सृष्टि करि परिन ठीक से तो ब्रह्माजी पुणी संकल्प कले एवं संकल्प रे 10 जन पुत्र को सृष्टि कले परवर्ती सृष्टि द्वितीय सृष्टि 10 जन पुत्र सृष्टि कले से विषय मानस पुत्र केते विचित्र सृष्टि ब्रह्मांकर आपण सुनंतु से जो 10 जन को सृष्टि कले से 10 जन के ताका नाम होचंदी ई श्लोक रहिछि मरीचि अत्रि अंगिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतो ध्रुवो वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद ये हेले 10 जन तो एई 10 जन को ब्रह्माजी पुणी मानस सृष्टि मनुर पुणी सृष्टि कले मनुर माने समस्त मनुर सृष्टि नांदी ब्रह्मा संकल्प कले ब्रह्माकर विभिन्न अंगुर सो विभिन्न सृष्टि हेले के केउ सृष्टि हेले खाली सुनि न के केउ सृष्टि हेले नारद सृष्टि हेले केउ ब्रह्माकर कोळरु सृष्टि हेले नारद एवं दक्ष
दक्ष ब्रह्मांकर बुद्ध आंगुठी सृष्टि है बुद्ध आंगुष्ठु दक्ष सृष्टि है वशिष्ठ वशिष्ठ सृष्टि है ब्रह्मांकर प्राण एवं भृगु भृगु मुनि समस्त भृगु नाम जानती जे जाकि भगवान वक्षस्थल जी पदाघात करते से भृगु सृष्टि होते ब्रह्मांकर त्वचारू त्वचा चमरू एवं क्रतु सृष्टि हेले ब्रह्मांकर हस्तरू हाथरू सृष्टि हेले क्रतु पुलह सृष्टि हेले ब्रह्मांकर नाभिरू अंगिरा सृष्टि हेले भगवानकर सॉरी ब्रह्मांकर मुखरू अत्रि अत्रि सृष्टि हेले ब्रह्मांकर नेत्ररू ये शुणिले आश्चर्य लगुथ अरे एमती केमी सृष्टि होउछंदी प्रश्न आसपार मन दे कहीदेवी केमी सृष्टि हेले माने सब भागवत कौन सी जिनस काल्पनिक नुह कौन सी जिनस आम कल्पना विचार करा उचित ना एटा संभव केमी शुणु तो ये अत्रि सृष्टि हेले ब्रह्मांकर नेत्ररू मरीचि मरीचि नाम शुणिथे मरीचि आमर सप्तर्षि अच्छा मरीचि से सृष्टि हेले ब्रह्मांकर मनरू एमती कि ये 10 जन सृष्टि एमती कि ब्रह्माजी छाई भी सृष्टि हेले छाई निज छाई कि सृष्टि हूँ ब्रह्मांकर छाया सृष्टि हेले कर्दम मुनि तो कहवा तात्पर्य ये सब शुणव से विचार कर कौन भागवत गोटे काल्पनिक जिनिस एमती केमी होमती सृष्टि हम छाई सृष्टि हे नाभि सृष्टि हे बुढ़ा आंगुठी सृष्टि हे त्वचारू सृष्टि हे कर्णर सृष्टि हे आखिर सृष्टि हे केमी संभव हम कि नहीं हम केमी हम आप चिंता करूँ कारण पूर्व आम शुणिले ना सृष्टि करने आदेश दौरान किए भगवान तेणु भगवान जदि आदेश देते भगवान से शक्ति देते कि नहीं भगवान से सामर्थ्य देते कि नहीं तेणु भगवान से अलौकिक शक्ति देते जमी आम जस्ट पूर्व स्मरण करते ना गोटे लुहा पत्थर रू जब आम एति कर बुद्धिटा किए भगवान तो देछन ना भगवान बुद्धि को व्यवहार करी मनुष्य जो गोटे लुहा पत्थर एमती विभिन्न कार्य विभिन्न प्रकार जिन सृष्टि कर ब्रह्मा को तो भगवान डायरेक्ट हाथ धरिकी डायरेक्ट आदेश देते तुम सृष्टि कर ज्ञान देले तुम सृष्टि कर से शक्ति देले तुम सृष्टि कर कहीं से सृष्टि न कर तेणु ब्रह्मा जो सृष्टि करती सब जीव मानकर स्थिति को ब्रह्माजी जानती एति केवल जानी था आम जो शुणिले 84 लाख प्रकार जीव सृष्टि अच्छा सब जीव मान विषय भगवान तो जानती ब्रह्माजी भी जानती जेहेतु ब्रह्माजी होती सृष्टिकर्ता ताले प्रश्न है आज जो सृष्टि होची एटा ब्रह्माजी कहउछन्ती कि ये प्रश्नटा आपन मन में थाउ आगु स्पष्टीकरण हम ये तो सृष्टि कले ब्रह्माजी ये जो 10 जन को सृष्टि कले 11 जन प्रथम हेले 4 जन तापर 10 जन तापर छाई कर्दम मुनि तो ये जो सृष्टि कले ये तो सृष्टि हेले किंतु आज जो सृष्टि होची गोटे मातृगर्भ गोटे शिशु आसुची कीट पतंग तांकर संसार विस्तार करछन्ती पशुपक्षी तांकर संसार विस्तार करछन्ती समस्त तांकर तो प्रजनन माध्यम रे प्रत्येक जीव तो तांकर सृष्टि विस्तार कर चलछन ना तले एथरे ब्रह्मांकर हाथ अछि कि ब्रह्मा कोन एथरे सृष्टि करछन्ती कि कोन भाउछन्ती आपण माने ब्रह्मा केति करे ब्रह्मा तो तांकर कार्य कले से तो सृष्टि जदि से होजन सृष्टि करता कि लोक तो कहछन ना ना पुरुष स्त्री रा संजोग तो संतान आसुची जगत तो सेटा होची देखा जाउची सब जीव रे सब जीव मानकर स्थिति से है ना तले ब्रह्मा के सृष्टि करछन सेटा सुनिबा आगु केवल मन में थाउ इठी तो ए भली जो सृष्टि हेले प्रथमे एई चतुष्सनक पर जो 10 जन सृष्टि हेले एमान को मध्य ब्रह्माजी कहले हे पुत्रगण तुमे सब सृष्टि कर से भीतर मध्य किछि सृष्टि कले ना जेमिते नारद नारद कोन सृष्टि करछन्ती नारदଙ୍କର संसार अछि नारदଙ୍କର सृष्टि नाही कि नारदଙ୍କର होछि दिव्य सृष्टि नारद जो सृष्टि करछन्ती जीव मान को ज्ञान देकी तत्व ज्ञान देकी भक्तिर शिक्षा देकी ताको नूतन जीवन देछन्ती से नारद होछन्ती बहुत सुंदर से नारद कोन भक्त माने जीव मान को कृष्ण उन्मुखी करंती तबे ए भली किछ रहले विशेष कर नारद आदि किछि सृष्टि कले प्राय अन्य समस्ते सृष्टि कले मरीचि तांकर रहिछन्ती अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ
पुणी आउरी आगु आसी पुणी कश्यप एसो केते आसी दशम सत्र नारद तो ए भली एमाने सब सृष्टि कले तो एई समस्त को कोन कहला एमान को कहला प्रजापति बुझिपले कोन प्रजापति प्रजापति माने जो प्रजा उडुचन से नुह प्रजापति जो उडुचन से प्रजापति नुह ये प्रजापति माने प्रजा मानकर एमान हेले पति एमान गोठू प्रजा माने सब सृष्टि हेले अर्थात ब्रह्मा जी एमान को आदेश देले जे तुमे सृष्टि कर ब्रह्मा जी के आदेश से एमान सब सृष्टि करे में लागिले तथापि ब्रह्मा जी देखुचंदी सृष्टि कहीं बढ़ुनी कारण जीव सुनले ना एते जीव रही भगवान शरीर भितर से जगत सृष्टि पुणी जगत तो सृष्टि पूर्ण हवा ब्रह्मा जी देखुन सृष्टि बढ़ुनी ब्रह्मा जी पुणी चिंता कला सृष्टि बढ़ुनी कौन कर तो ये जो शुणुले मरीचि अत्रि वशिष्ठ अंगिरा एम भी जो सृष्टि करते मानुष जो सृष्टि से संकल्प द्वारा से सृष्टि कर भागवत सब बड़ विचित्र कथा रही पुराण बड़ विचित्र कथा सब रही किंतु आमे जो सृष्टि होची आमेटा कहीं ग्रहण कर पारे जे आपण सुनिथिबे ए जस्ट या पूर्व से आलोचना होतला सुनावडा से कथा कीर्तन होतला जरासंध के सृष्टि हेतला देखु नांदी जरासंध से दुईटा मांस टुकड़ा ही जन्म होइतिले जरा नामक गोटे असुरणी आसी ताको जोड़ी देला पर से गोटे सर्प आइला आजिकल देखो एवढा कि विश्वास कर पारिनी किंतु शास्त्र रे कौन सी जिनस नहीं जहाँ को आम काल्पनिक बोली विचार करिया ना सब हूँ सत्य ताको प्रामाणिकता सहित बुझे दि जाई पारे तो आमे कहीं विचार कर पारने आमे कहीं विश्वास कर पारने जेहेतु आमे जो आमर बुद्धिटा जेति भीतर रही आम सीमित बुद्धि फल रे आमे ता बुद्धि बाहर जिनस को ग्रहण कर पारने जेमति आपण चिंता करन मो उदाहरण दे बुझेबी जेमति अर्जुन समस्त जानी महाभारत रे समस्त एटा पढ़ी शुणी जानी निश्चित भाव अर्जुन स्वर्ग को जाइए अर्जुन स्वर्ग को जाऊे दशरथ स्वर्ग को जाऊे मुचुकुंद स्वर्ग को जाऊे सब स्वर्ग को जाऊे स्वर्ग कि जाऊे पुणी देवता मान युद्ध करते दशरथ जा स्वर्ग इंद्र आसन में बसुले इंद्र बसुले इंद्र नहीं बसौले आसन में मिसी बसुले तो आजिकल जी शुण से अरे स्वर्ग को कौन से कौन एमती सब चली जाऊे ना सब कहीं आमे भावचे आमे जेहेतु जापरूने से ना नहीं आमे जापारे आमे जापारे बोली जे भगवान सृष्टि जो उन्नत जीव मैंने सेमती किसी ना तेणु आमे आम विचार रे भाविले हबनी तेणु अर्जुन स्वर्ग को जाऊे दशरथ स्वर्ग को जाऊे श्री श्री राधा माधव श्री श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान प्रसादी मला कृपा करी प्रभु भट हमारा वरिष्ठ भक्त श्रीपाद गोकुलानंद प्रभु आमे आमे तांका सामने कथा कहबे संकोचित मन करछु निजको किंतु जा हो श्याम कृपा करंतु आशीर्वाद करंतु बसंत आपण देखो केते वयस्क तांका जीवन भगवान सेवा से नियुक्त करछन्ती प्रभु बर्तमान अच्छा अंकुशपुर सेंटर में जहाँ कहती अंकुशपुर अनुकूल जो भागवत कथा होती तेणु प्रभु से दायित्व अच्छा मुख्य परिचालक रूपे प्रभु बर्तमान से अधिष्ठित अच्छा तेज सब भक्त मान आम कृपा भिक्षा करवा से आमको आशीर्वाद करूँ भगवान कथा कीर्तन कर तेज आम ये स्मरण करते भाविया उचित न भागवत कौन सी जिन काल्पनिक ना कौन सी जिन काल्पनिक नुह अर्जुन जाऊे आप चिंता करूँ समस्त जानते दशरथ महाराज एमती बाण जानते शब्द भेदी बाण शब्द को अनुमान कर बाण भेदन कर पारे जहाँफल से लक्ष्य स्थल से बाण पहुंच पारा एटा केमी होता आजिकल जब विचार केमी सब संभव सी से योग्य थे सी से सामर्थ्यवान थे आमे से ना बोली एटा जे काल्पनिक सेमती विचार करिया ठीक नुह से शक्ति थी से सामर्थ्य थी तेणु जो सृष्टि एम जो सृष्टि करते सब मानस सृष्टि थी ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि करते मन संकल्प सृष्टि करदे तेणु ब्रह्मा जी ये प्रजापति मान सृष्टि कर आदेश तुम्हें सब प्रजा विस्तार कर तुम प्रजा सृष्टि कर तथा ब्रह्मा जी देखुं प्रजा बढ़ुना सृष्टि होना कारण बहुत जीव रही बहुत जीव पुणी
ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବେ, ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର ହବ, ଭୂତ୍ୱା ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରୟୋଗ ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦେଖିଲେ, କାରଣ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଜା ବୃଦ୍ଧି ହଉନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଅକସ୍ମାତ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଜଣେ ସମସ୍ୟା, ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲେ, ଆସି ଦୁଇ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ରୂପ, ଗୋଟେ ନାରୀ ରୂପ। ପୁରୁଷ ରୂପ ଓ ନାରୀ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ଶତରୂପା। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଆଉ ଶତରୂପାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାପରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କର। ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଆଉ ଶତରୂପାଙ୍କୁ, ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ସେ ସମୟରେ ସେ କଣ କୁହାଯିବ, ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତର ସେ ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ, ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ରାଟ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମହାରାଣୀ ଶତରୂପା, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କର, ତୁମେ ମୈଥୁନୀ ସୃଷ୍ଟି କର। ତାମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ଏଟା ସଂକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ଶତରୂପା, ମନୁ ଶତରୂପାଙ୍କଠୁ ଆସିଲା ପ୍ରାୟ ମୈଥୁନୀ ସୃଷ୍ଟି, ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୈଥୁନୀ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନରେ ଗୋଟେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ବା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳନରେ ଗୋଟେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତ ତାଙ୍କୁ ତ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଏବଂ ତିନି କନ୍ୟା ହେଲେ। ସେମାନେ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଆଉ ଶତରୂପା, ସିଏ ବି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମୈଥୁନୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏମିତି ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବି ସେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଯଦି କିଏ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ, ସେ ଯାଇଥିବେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ। କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ନୈମିଷାରଣ୍ୟ? ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ସେ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଆଉ ଶତରୂପା ଯେଉଁଠି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୈଥୁନୀ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ 5 ଜଣ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏଇଠୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ସହଜ, ଭାଗବତମ ତ ସବୁ ସହଜ, କେବଳ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ 5 ଜଣ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, 2 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା। 2 ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଏବଂ ଉତ୍ତାନପାଦ। 3 ଜଣ କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଆକୁତି, ପ୍ରସୂତି, ଦେବହୂତି। ଇଏ ହେଲେ 5 ଜଣ ସନ୍ତାନ। ତେବେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ କପିଳଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର କେମିତି ଭାଇ। ଶୁଣିଲେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ଭାଇ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ 5 ଜଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ପୁତ୍ର ଥିଲେ କଣ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ଉତ୍ତାନପାଦ। ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ, ଏବଂ କପିଳଦେବ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ 3 କନ୍ୟା ଥିଲେ, ଆକୁତି, ପ୍ରସୂତି, ଦେବହୂତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଲେ। କାହାଠୁ ଆସିଲେ, କେମିତି ଆସିଲେ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେବେ ଏଇଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ, ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କଣ କହିଲେ, ମନୁ ମହାରାଜ ଆଉ ଶତରୂପାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତମେ ସୃଷ୍ଟି କର। ପୁଣି ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଛାୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ କିଏ, କର୍ଦମ ମୁନି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଛାୟାରୁ କର୍ଦମ ମୁନି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ। କର୍ଦମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ବି ସୃଷ୍ଟି କର। ସବୁ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତ କର୍ଦମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ବି ସୃଷ୍ଟି କର। ତେଣୁ କର୍ଦମ ମୁନି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରି ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେହେତୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କର ପିତା, ତେଣୁ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଗଲେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ସୃଷ୍ଟି କର। କେଉଁ ସୃଷ୍ଟି? ମୈଥୁନୀ ସୃଷ୍ଟି। ବିବାହ ହବ, ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ସିଏ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳେ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ। କେତେ ବର୍ଷ? 10,000 ବର୍ଷ। 10,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ତପସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତା ପଛରେ ତାର ତପସ୍ୟା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ତପସ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆମେ ଭାବୁଛେ, ପ୍ରକୃତ ତପସ୍ୟା କଣ, ତାର ବି ସ୍ୱରୂପ ଜାଣି ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଉଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଉଛି, ତା ପଛରେ ତାର ତପସ୍ୟା ରହିଛି। ତା ତପସ୍ୟା କଣ, ସାଧନ କଣ, ସେ ପାଠ ପଢୁଛି, ସେଟା ତା ପାଇଁ ତା ତପସ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଯୋଉ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଫଳଟା ସେ ପାଉଛନ୍ତି ତ। କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା ମାନେ, ତପସ୍ୟା ତ ବହୁତ ତାର ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ବିଭାଗ ରହିଛି ତପସ୍ୟାର।
गीतार भगवान कहते सात्विक तपस्या कौन, राजसिक तपस्या कौन, तामसिक तपस्या कौन। भागवत भगवान कहते दिव्य तपस्या तपो दिव्य पुत्र पाजन सत्यम शुद्ध चस्मा ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। हे पुत्र गण तुम्हें दिव्य तपस्या कर जहाँफल तुम चित्त शुद्ध हम तुम भगवान को उपलब्धि कर भगवान कहते तेरे ये तपस्या कले जाएगी कर्दमन जाएगी तपस्या कले सरस्वती नदी कूल 10,000 वर्ष भगवान को तपस्या कर भगवान तो जानती जेहेतु सृष्टि विस्तार हम तेणु भगवान कौन कले आसी 10,000 वर्ष पर दर्शन दे भगवान प्रसन्न प्रसन्न है दर्शन देले जब भगवान को दर्शन प्राप्त हेले से संगे संगे साष्टांग प्रणाम कले तपस्या कर भगवान प्राप्त होती एवं भगवान को प्राप्त होला पर भगवान को देखी प्रसन्न हो गले भगवान कहले हे कर्दम तुम्हें तो तपस्या कर मत प्रसन्न कर तुम दर्शन देवाई तुम कौन बर कामना अच्छी मागिले क्यों बर तुम्हें चाहूच कौन सी बर मागी आम कौन बर मागिया जदि भगवान आम उपर प्रसन्न हो दर्शन देदेवे तो तुम उपर प्रसन्न हेली दर्शन कौन तुम बर मागुच माग आम कौन मागिया संसार वस्तु मागिया सी भी से संसार वस्तु मागिले कि केते सुंदर कथा मागिले देखो बहुत सुंदर कारण से तपस्या करथिले सेहि पई पिता आदेश तपस्या करथिले सेहि पई आसी बर मागिले प्रभु आपण समस्त बर दे पारंती कि मु बर मागुची कारण जेहेतु मो पिता आदेश रही सृष्टि विस्तार करने मैथिनी सृष्टि को विस्तार करने कारण स्वयंभू मनुकर जो 5 जन संतान मिश्रण ले प्रियव्रत उत्तानपाद आकुति प्रसूति देवहूति जो 5 जन एमान भी सृष्टि विस्तार हो गला ये विभिन्न प्रजापति मान द्वारा सृष्टि विस्तार होती तो भगवान को से निवेदन कले तथा सचाहं परिबोढु काम समानसीना गृहमेधधेनुम् उपैवान्मूलम् अशेषमूलम् दुराशय काम दुघंघ्रिपस्य ये भगवान को निवेदन कले प्रभु तथा सच अहं परिबोढु काम हे प्रभु अहं परिबोढु काम मु विवाह करने चाहूँगी तो विवाह करने चाहूँगी से तपस्या करी गोटे सुंदर शिक्षा भी रोचे विवाह पूर्व तपस्या आवश्यकता रही एमती बयस हेल्ले विवाह ना आजिकल समस्या हूँ कौन जानते आजिकल बयस हेल्ले विवाह जाऊँ ठीक जदिव आम तो निंदा करें कि गृहस्थाश्रम प्रवेश कला जो समस्या जो सम्मुखीन होती से कौन व्यक्ति भांगी पड़ुची पथभ्रष्ट हो निशार आश्रित हो कहीं निजे निज स्थिति को सी सजग रखी पानी सचेतन कौन कह मानते जत्न सहित सी मेंटेन कर तपस्या आवश्यकता रही तो ये तपस्या करथिले प्रभु आपण मो पर प्रसन्न छंदी गोटे वर दियंतु तथा सच अहं परिबोढु काम मु विवाह करने पे चाहूची अरे विवाह करने पे चाहूछ तो विवाह कर तपस्या कहीं करछ ना 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 प्रभु मु तपस्या करछि एथि पई समानशीला गृहमेधधेनु गोटे पत्नी चाहूची हाँ पत्नी चाहूछ विवाह हो जेकोसी अन्य विवाह हो ना 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 प्रभु एमती एक पत्नी चाहूची जे किभଳି ना समानशीला तार स्वभाव समान स्वभाव थी अर्थात समान माने मो मनोभावना जहाँ मोर स्वभाव जहाँ ताको स्वभाव से रही एटा बहुत बड़ एटा हूँ तपस्यार फल वास्तविक गृह भितर जदि पति पत्नी जदि मनोभाव जदि सामान रोचे बहुत बड़ तपस्यार फल भगवान प्रसन्न अच्छा बुझे उभयर मनोभाव ठीक रहिले ही गृहस्थाश्रम से सार्थक कर गृहस्थाश्रम कह ना गृहस्थाश्रम को शास्त्र जो निर्देश रही से गृहस्थाश्रम को केमी सार्थक कर सार्थक हो जदि उपयुक्त सहयोगी न मिले परस्पर परस्पर सहित यदि सहयोगिता न करेंगे जीवन सार्थक केमी हम भगवान केमी पाइबे तेणु से तपस्या कले मत ये गोटे समानशीला गृहमेधधेनुम् जी गृहर समस्त आवश्यकता को पूर्ण कर मत समान मनोभाव विशिष्ट एक पत्नी दियो
किए अच्छे जगत रे युवक भगवान को प्रार्थना करी मते पत्नी उपयुक्त पत्नी दियंतु ना बयस है ना कि खराब भाविएनि हाथ जोड़ी कहूँ कि खराब भाविएनि प्राय जागतिक स्थिति कौन बयस है समस्त हजन विभागी केमी ना खाली सुंदर होइतिबो देखिया पे सुंदर होइतिबो से भितरे जहा हो तार स्वभाव चरित्र जहा हो सेटा तो कि देखदिनी खाली सुंदर होइतिबो नहीं सुंदर वास्तविक सुंदर देखिया उचित किंतु केउ सौंदर्य गुणर सौंदर्यता देखिया उचित से गुण समस्त रही भल गुण समस्त रही जड़े खराब गुण विशिष्ट व्यक्ति हेले भी से भल गुण को कौन ग्रहण करें से भल गुण स्तर को आसपे भाव भी साधन रही तेरे ये समानशील जन पत्नी मुझे आवश्यक कर व्यवस्था कर अच्छा भगवान को ये मागला भगवान कौन कहले जानते भगवान कहले कि वर तुम मत मागुच ना प्रभु आप समस्त वर दे पारती समस्त कामना पूरण कर पारती उपयमान मूलम अशेष मूलम समस्त जिते संसार जिते बर रही सब बरर समस्त बर को प्रदान करेंगे केवल आपण सब सार वस्तु आप कारण सबूर मूल होती आपण तेणु आप मत दिंतु भगवान प्रसन्न है ठीक अच्छे तुम्हें जेहेतु तपस्या कर मत प्रसन्न कर संतुष्ट कर उपयुक्त पत्नी कामना कर ठीक अच्छे मुझे तुमको उपयुक्त पत्नी व्यवस्था कर दूची परदिन बुझी आज काली परदिन जड़े महान सम्राट स्वयंभव मनु तुम पाखक कन्या को लेकिन आसवे कन्या को लेकिन आसवे कन्या को तुमको अर्पण करने नवेदन करेंगे तुमको कन्या को दवाई से नवेदन करेंगे तुम्हें कन्या को विवाह ये पचारे प्रभु नाम कौन नाम हूँ देवहूति देवहूति को विवाह हम देवहूति वास्तविक के सुगुणा संपन्न थे आप शुणिले आश्चर्य शुणे आगू आसो से विषय देवहूति को तीन कन्या थे आकुति प्रसूति देवहूति कहले देवहूति को तुमको देवे आ देवहूति गुण जमी थे सुंदर रूप भी से थे लिखाई भागवत देवहूति राजप्रसाद उपर से भ्रमण कर विचरण कर राजा प्रसाद उपर गंधर्व जन जाऊँ विमान रे जन गंधर्व विमान रे जाऊँ विमान रे जीवा समय दृष्टि पड़ा देवहूति देवहूति दृष्टि पड़ा देवहूति सौंदर्य को देखिकी सी विमान रू तलू गली पड़े बुझिपार माने विमान रे जाऊँ सौंदर्य देखिकी विमान रू तलू गली पड़े देवहूति केते सुंदरी थे देख खाली रूप सौंदर्य नथिले गुण भी से नचेत भगवान जदि 10,000 वर्ष तपस्या कर तपस्वी उपयुक्त कन्यार व्यवस्था कर तो योग्यता थी ना कि नचेत भगवान प्रसन्न होकर से वरटा देले तो कहले कहले तुम्हें ये स्वीकार कर आउ गोटे कथा भी मन रखु सी वर मागी कौन वर मागी मत उपयुक्त पत्नी मिलू उपयुक्त पत्नी सी कामना करी तपस्या करते भगवान संतुष्ट होकर वर देदेले देवहूति को तुम्हें विवाह कर उपयुक्त पत्नी सी हे कि तपस्या अंतकरण शुद्धता को लेकिन भगवान एत प्रसन्न हो जाते गोटे वर निज तरफ भी देदेले वर मागिकी आम मंदिर को जाऊँ वर कौन मुंड पिटी पिटी आमको मिलू देखु तपस्या कले भगवान जो संतुष्ट हो कौन अलभ्य रहे किमलभ्य भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परराजन् हि वञ्चति किंचन किमलभ्य भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने जो श्रीनिकेतन लक्ष्मीवती भगवान जो प्रसन्न हो क्यों वस्तु अलभ्य अच्छी जगत में कौन सी वस्तु अलभ्य नहीं तेणु सी ये भगवान प्रसन्न होते निज तरफ गोटे वर देदेले कौन से वर जानते अलौकिक वर देले कहले हे कर्दम तुम्हें तो उपयुक्त कन्या को पत्नी रूप प्राप्त हम कि मु तुम ऊपर प्रसन्न कि वर दूची मु साक्षात तुमर पुत्र ही आसि भगवान ये वर देदेले तेणु भगवान कर्दमुनि कहते मु तुम पुत्र ही आसि कर्दमुनि शुणी के खुशी होते आनंदित होते चिंता करते तो कर्दमुनि तपस्या उठिले
ଆସିଲେ ଏବଂ ଠିକ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ତ ଅନ୍ୟଥା ହବନି। ଠିକ ପରଦିନ ଦିନେ ପରେ ସ୍ୱୟଂଭୁ ମନୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବହୂତିକୁ ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେବହୂତିକୁ ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, କହିଲେ ହେ କର୍ଦ୍ଦମ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର କନ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି, ଆପଣ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କର୍ଦ୍ଦମୁନି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ପତ୍ନୀ ପାଇଲେ, ପତ୍ନୀ ପାଇକି ମନଇଚ୍ଛା ସିଏ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭୋଗରେ ବୁଡିଛି। ନା ନା ନା, ସେମିତି ନୁହଁ। ତପସ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ? ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସହିତ ଜୀବନକୁ ବି ସାର୍ଥକ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କଣ? ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କର, ଦାୟିତ୍ୱ ବି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନ ବି ସାର୍ଥକ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂଭୁ ମନୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସ୍ୱୟଂଭୁ ମନୁ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି? କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କଣ ସର୍ତ୍ତ? ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ରହିଛି। ଆପଣ କନ୍ୟାକୁ କର୍ଦ୍ଦମ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ, ଅତୋ ଭଜିଷ୍ୟେ ସମୟେନ ସାଧ୍ୱୀଂ ଯାବତ୍ ତେଜ ବିଭ୍ରୂୟାଦାତ୍ମନେ ଅତୋ ଧର୍ମନ୍ ପାରମହଂସ ମୁଖ୍ୟାନ୍ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରୋକ୍ତାନ୍ ବହୁ ମନ୍ୟେ ବିହିଂସାନ୍। ଶ୍ଲୋକ ଏ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ। ଆମେ ଭାଗବତମ୍ ଯୋଉ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ କରି ବୁଝିବା। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସ୍ୱାଦନ ହବ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅତ ଭଜିଷ୍ୟେ ସମୟେନ ସାଧ୍ୱୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ମୋର ପତ୍ନୀକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହରେ ରହିବି। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯାବତ୍ ତେଜ ବିଭ୍ରୂୟାତ୍ ଆତ୍ମନେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋର ତେଜକୁ ଧାରଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ତେଜ ଧାରଣ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବେ, ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବେ, ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ରହିବି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କଣ କହିଥିଲେ? ସିଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସଂସାରରେ ରହିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ, ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବି। ଗୃହ ଛାଡିକି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି ବୋଲି କହିଲେ। ଅତ ଧର୍ମାନ୍ ପାରମହଂସ ମୁଖ୍ୟାନ୍, ପରମହଂସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦରଣୀୟ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଧର୍ମ ରହିଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ମୁଁ ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ତାର ଓଡିଆରେ କଣ? ଓଡିଆରେ ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବେ ମୁଁ ଆଉ ସଂସାରରେ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସଂସାର ଛାଡିକି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେବି। ଯଦି ଏଇଭଳି ସତ ଆଜିକା ତିଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କାହା ପାଖରେ କହେ, ସେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ନା? ଆଜିକା ସମୟରେ ଯଦି କିଏ ଆପଣ କନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଗୋଟେ ବର ଖୋଜୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଥିବେ, ସେ କଣ ବିବାହ ହେବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନର ମା ହେବେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ବାବାଜୀ, ତମ ବିବାହ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ କନ୍ୟାକୁ ତୁମକୁ ଦେବିନି। ଆଜିକାଲି ସେୟା ହବ ନା? କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଭୁ ମନୁ ଆଉ ଧନ୍ୟ ଦେବହୂତି, ଦେବହୂତି ବି ଧନ୍ୟ। କର୍ଦ୍ଦମୁନିଙ୍କର ଏଇଭଳି ସର୍ତ୍ତରେ ବି ସ୍ୱୟଂଭୁ ମନୁ ବି ରାଜି ହଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଦେବହୂତି ବି ରାଜି, କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କାରଣ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ କର୍ଦ୍ଦମୁନି ବିବାହ ହେଲେ, ସ୍ୱୟଂଭୁ ମନୁଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ବିବାହ କଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ଆଦେଶ ରହିଛି କଣ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଦେଶ କଣ ରହିଛି? ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କର। ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ହେଲା, ବିବାହ ସମୟରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ବହୁତ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା କିଛି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଣ ହବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି? ବିବାହ ପରେ କର୍ଦ୍ଦମୁନି କଣ କଲେ? ବିବାହ ପରେ କର୍ଦ୍ଦମୁନି ପୁଣି ବସିଲେ ତପସ୍ୟା, ପୁଣି ବସିଲେ ତପସ୍ୟାରେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ବର ମାଗିଛନ୍ତି କଣ? ମତେ ସମାନ ଶିଳା ଗୃହ ମେଧଧାନମ୍, ମୋ ମନକୁ ବୁଝିଲା ଭଳି ସମ ମନୋଭାବନା ବିଶିଷ୍ଟ ମତେ ପତ୍ନୀ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବହୂତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଲେ, ପତ୍ନୀ ହେଲା ପରେ ଯେହେତୁ କର୍ଦ୍ଦମୁନି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ କଣ କରିବେ? ସମଭାବନା ବିଶିଷ୍ଟ ପତ୍ନୀ କେବଳ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଲାଗିଲେ। ପତ୍ନୀ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କଲେନି। ସେ ବିଚାର କଲେ ମୋ ପତିଙ୍କର
ବ୍ରତ ହିଁ ମୋର ବ୍ରତ, ଏଟା ବି ସତ୍ୟ, ଏଟା ବି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି। ତେଣୁ ପତି ଯେହେତୁ ତପସ୍ୟାରେ ଲାଗିଲେ, ଦେବହୂତି ପୁଣି ତପସ୍ୟାରେ ଲାଗିଲେ ବା ଦେବହୂତି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ କର୍ଦ୍ଦମନି ଦେଖିଲେ ଦେବହୂତିକୁ। ଦେବହୂତିକୁ ଦେଖିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ବିବାହ ପରେ ତପସ୍ୟାରେ ଲାଗି ରହିବା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପୁଣି ବିତେଇବା, ଇଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା, ପତି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ନିବେଦନ କରି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ତୃତୀୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଭଳି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଲା ପରେ ଦେବହୂତିଙ୍କର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଦେବହୂତି ପୁରା ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପତିଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ, ଦେବହୂତି ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଏତେ ବର୍ଷ ବିତେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ପତିଙ୍କର ସେବା କେମିତି କରାଯାଏ ଯଦି କୌଣସି ପତ୍ନୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା। ଦେବହୂତି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସତୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ଖାନା ପିନା କିଛି ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା କେଶ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜଟା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦେହରେ ପୁରା ମଳି ପୁରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଦେହରେ ମଳି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛି, କେଶ ଜଟା ହେଇଯାଇଛି, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି କର୍ଦ୍ଦମନି ଭାରି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦୟା ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ସମାନ ସେନା ଗୃହମେଧ ଧନମ, ଏଇଭଳି ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୁଖ ଦେଇପାରିଲିନି। ସେ ମତେ କେବଳ ତପସ୍ୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁଖ ସେ ଭୁଲିଗଲେ। କହିଲେ, ହେ ଦେବହୂତି, ଜୀବର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ କଣ? ଜୀବର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ନିଜ ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନ, ମୋ ସେବା ପାଇଁ ତୁମ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନ। ତୁମ ଶରୀରର ସୁଖ ଶାସନକୁ ଭୁଲିକି ଅନବରତ କେବଳ ମୋ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି, ତୁମେ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ତ ଜଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ବର ଯାଚନା କରନ୍ତି। ତୁମେ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ଦେବହୂତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କଲେ, କଣ ବର ମାଗିବି। ଦେବହୂତି ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେବହୂତି କହିଲେ, ହେ ପତିଦେବ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ବ୍ରହ୍ମଣ, ଯଦି ଆପଣ ମତେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଜଣେ ନାରୀର ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତୃତ୍ୱ ଧାରଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ତାନ ଜନନୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ, ସେ ସେଟା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ ସନ୍ତାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ ବର ମାଗିଲେ, ସେ ସମୟରେ କର୍ଦ୍ଦମନି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଦେବହୂତି ଯୋଉ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଟା ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, କାରଣ ଜଣେ ନାରୀର ଏଟା ତ କଣ କୁହାଯିବ, ସଫଳତା ନା। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଦିନ ମୋର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସନ୍ତାନ ମାଗି ନଥିଲେ, ଆଜି ମତେ ସନ୍ତାନ ମାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଭର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଭରଣ ପୋଷଣ ନ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସନ୍ତାନ ନ ଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଭଳି ଭର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ବିଚାର କଲେ, ମୁଁ ଦେବହୂତିଙ୍କର କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ କର୍ଦ୍ଦମନି କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କର୍ଦ୍ଦମନି ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ, ବହୁତ ବଡ ତପସ୍ୱୀ, ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଗୋଟେ ବିମାନ ତିଆରି କଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ। ଏବଂ ସେ ବିମାନରେ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ନେଇକି ଭ୍ରମଣ କଲେ। ବିମାନ ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଆମେ ଯୋଉ ବିମାନ ଦେଖୁଛେ, ଏଟା କଣ ଖାଲି ସିଟ୍ ଗୁଡାକ ଥିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ବି କଂଜେଷ୍ଟେଡ ସିଟ୍, ଆଣ୍ଠୁ ଲାଗୁଥିବ, ଅଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିବ। ସେ ବିମାନ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଗୃହ, ଚଳାୟମାନ ଗୃହ ଶୂନ୍ୟରେ। ସେ ଚାହିଁଲେ, ତାର ବିମାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁଣି ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ଚାହିଁଲେ ସେ ଗୃହଟା ବିସ୍ତାର ହେଇପାରିବ, ସଂକୁଚିତ ହେଇପାରିବ। ତା ଭିତରେ ପୁରା ଆମ ଭାଷାରେ ଯଦି କୁହାଯିବ, ଫୁଲି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଚ୍ଛା କରୁ ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ସେତିକି ଥଣ୍ଡା, ଇଚ୍ଛା କରୁ ଯେତିକି ଗରମ ସେତିକି ଗରମ। ଏମିତି ନୁହେଁ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମାରିବେ, ନାହିଁ। ମନରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମାନେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଅସୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ସେଇଭଳି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଅସୁରମାନେ ଯଦି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁ କରିପାରିବେନି? ଅସୁରମାନେ କରିନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନା, କମ୍ ସେ କମ୍ ମହାଭାରତର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ।
पांडव मान जो इंद्रप्रस्थ करथिले किए करथिले जानथिबे समस्ते इंद्रप्रस्थ तैयारी करथिले किए मयदानव मयदानव इंद्रप्रस्थ भଳି केते सुंदर नगरी निर्माण करथिले देखो ताले मयदान जदि एति करि परछन्ती दानव जदि एति करि परछन्ती ये तो सिद्धि पाइछन्ती महान जोगी कर्दमणि जे भगवान कृपा प्राप्त भगवान जहाँ पर प्रसन्न होइछन्ती से भଳି को विमान तैयारी कले तो पुणी ता भीतर पुणी पुष्करिणी अछि स्नान करिया पे पुष्करिणी अछि उद्यान अछि सब पूरा बहुत बड़ आपण देखनांती आपण पानी जहाज जो जाउछि बड़ बड़ पानी जहाज से भितरे जानथिबे बा टाइटैनिक जो बुडी जाइतला टाइटैनिक तो सब थिला पानी जहाज भितर पुणी स्विमिंग पूल अछि कि नै खेल पड़िया अछि कि नै अछि बड़ बड़ जहाज अछि से बड़ी त जदि जहाज तैयारी मनुष्य देती तैयारी करि पड़ुछि त से सिद्धि बଳରେ काई न करि परिबि विश्वकर्मा केमि तैयारी करछन द्वारका को से विषय हमर आलोचना होतला पूर्व कथा रे विश्वकर्मा द्वारका को तैयारी करछन केमि गोटी रात्रि रे से केमि तैयारी कर परले विश्वकर्मा से शक्ति दिया जाइछि तेणु कर्दमणि ए भଳି विमान तैयारी कले अलौकिक विमान से पुणी चाहिले से पुणी एक्सपांड करे बढ़िबो चाहिले संकुचित होई परिबो एवं से विमान को नै कि पुणी ता भीतर समस्त इच्छित भोग सामग्री जहाँ इच्छा करिवे से सामग्री आसी पहुंचिबो केते बड़ माने सौभाग्य आजकल जदि सेमि मिल जांदा काहू जदि सेमि मिल जांदा से कोन होते गले सब अलसुआ हिया मिलिबनी भी आमे चाहिले भी मिलिबनी आमे गोटे पाठ पढुथुलु स्कूल ले को क्लास से मोर मन नै आज भी थिबो कोन माडा हांडी कथा मन अछि ना माडा हांडी कथा की जानछि ना धरिले एसे तर संकल्प करथुओ भात खाऊ डाली खाऊ खीरी खाऊ बेसर खाऊ मिलुथला कि नै मिलुथला कि शेषरे कोन हला माड खाइला हांडरे माड पुरै दिया हला खा बापा विधा गोइठा कोहुनी सब प्रकार माड खाइ तेडी शिक्षाटा कोन से पाठ पढा होतला स्कूल ले शिक्षाटा कोन जदि सेमि देखि जिवो समस्त अलसुआ हि आ वर्तमान कलिजुग तो स्थिति से समस्त भाबुछन से किछि परिश्रम करिवो सब सुख मिल जाऊ ना सेटा कि संभव किछि करियो पड़िबो ना से तपस्या करछन तांको से भଳି मिलछि तो से विमान को नै कि से गले समस्त भोग वस्तु प्राप्त जहाँ इच्छा करिवे ताहा प्राप्त हेबे से विमान नै कि से सब स्वर्गीय उद्यान मान गले भ्रमण करिया पई स्वर्ग जो उद्यान रही से उद्यान नाम भी रही वैश्वभग सुरसना नंदन पुष्पभद्र चैत्र रथ ये सब स्वर्गर सब उद्यान स्वर्गर सब पार्क आमे जाय करिया जदि भगवान के कृपा करती कि भक्त ने जाय करिए भक्त जदि सर छाड़ पर इच्छा करी स्वर्ग जाय पई खेल खेल जीवे किंतु भक्त सेटा भी कामना करे उचित नुह सेटा बंधन कारण भक्तान को तो अंतिम लक्ष्य स्थल भगवान पाखु फेरिए भगवत प्राप्ति तो ये भली विमान मान को सॉरी विमान को माध्यम रे से भली स्वर्गीय उद्यान मान को जाई भ्रमण कले एवं देवती को सुख देले तो समय अनुसार से तो संतान चाहूतिले देखंतु बड़ विचित्र लीला देवतींकर एक कालीन 9 जन कन्या हेले 9टा कन्या हां हां 9टा कन्या हेले कारण देवहूति को कर्दमणि ए भली तांको कोन कहै जिवो कहै छी निजे 9 भाग रे विभक्त हेतिले 9 भाग रे विभक्त हेकि रमण करथिले सेते 9टा कन्या से कन्या माने भी साधारण नहंती महान महान सती साध्वी कन्या आपण खाली नाम सुनिबे एमान नाम आपण सुनिथिबे किंतु सुनले जानिबे एमान होसती देवहूतिंकर कन्या कपिलदेव कर्दमणि आ देवहूतिंकर ए होचि कन्या अच्छा तांकर शर्त कोन थिला कर्दमणि कोन शर्त रखिथिले ये जतरा संतानर जननी हेबे मो गृह छाडी चली जीवी कहिथिले वर्तमान संतान जननी हे गले वर्तमान कर्दमणि बाहरले चलले देवहूति केते बुद्धिमती भगवान भगवान जहाँ समर्थन करछन्ती तुमे विवाह तामान अन्य कथा रे घटसूत्रटा भगवान व्यवस्था करथिले ना भगवान जो घटसूत्र व्यवस्था करछन्ती उपयुक्त कन्या भगवान जानना से कन्या केमती भगवान तमको आशीर्वाद करना हंती तेणु भगवान तमको आशीर्वाद करछन्ती भगवान तमको बुद्धि भी दैछन्ती ज्ञान भी दैछन्ती तेणु देवहूति उपयुक्त ज्ञान विशिष्ट से चिंता करी निवेदन कले कले हे ब्राह्मण
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବେ, ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ହବାର ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବି ନା। କିନ୍ତୁ ମତେ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ। କଣ କୃପା କରିବି? ସିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିବେଦନ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ସଂସାର ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବେ, ଆପଣ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ, ଠିକ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କନ୍ୟା ମାନେ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ କିଏ? ଏମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଦବ କିଏ? କନ୍ୟା ଦାନ ବିଧି ଅଛି ନା ନାଇଁ? କନ୍ୟା ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ପିତା କନ୍ୟା ଦାନ ଦେବେ କି ନାଇଁ? ସେଇ ଯୋଉ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବ କି? ଆପଣ ତ ଚାଲିଯିବେ, ଏ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିବାହ କରେଇବେ କି? ଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି କନ୍ୟା ମାନେ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସେ ତ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଳେଇବେ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଳେଇବେ, ମୋ ପାଖରେ ରହିବ କି? ଆପଣ ତ ଚାଲିଯିବେ, ତ ମୋ ପାଖରେ କିଏ ଜଣେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ସେ କଣ ନିବେଦନ କଲେ? ମତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଯିବେ, ମତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ, ମୋର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବେ, ମୋର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରିବେ, ମତେ ସେ ସହାୟ ହେବେ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ସେ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କହିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କର୍ଦମୁନିଙ୍କର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଲା, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡିଲା। କଣ କଣ ମନେ ପଡିଲା? କିଏ କହିପାରିବେ? ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିବି, ଏଇଟା କର୍ଦମୁନି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବହୂତି ମନେ ପକେଇନାହାନ୍ତି, ଦେବହୂତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି। ଏଟା କର୍ଦମୁନି କହିଥିଲେ ନା ଭଗବାନ ଦେବହୂତି କଣ କହିଥିଲେ କି? ଦେବହୂତି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ତ କର୍ଦମୁନିଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି। କର୍ଦମୁନିକୁ ସେଟା ମନେ ପଡିଲା, ଆରେ ଭଗବାନ ତ କହିଥିଲେ ମୋର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି, ଦେବହୂତି ତ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନ ଆସିବେ। ପୁଣି ରହିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବି କହିଲେ ହେ କର୍ଦମ, ତୁମେ ମୋର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିଛ। ବ୍ରହ୍ମା ବି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି, ତ ତୁମେ ମୋର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିଛ, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କରିଛ, କିଛି କିଛି କନ୍ୟା ପ୍ରକଟ ହେଇଛ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର ହବ। ତୁମେ ଏଇ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରଦାନ କର। ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କମ ସେ କମ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି କିଏ ନୋଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସେ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ନାମ କଣ, କେଉଁ କେଉଁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆସି କହିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ପରେ କର୍ଦମୁନି କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜଣେ କନ୍ୟା ନାମ ହଉଛନ୍ତି କଳା। କଳା ନାମକ କନ୍ୟା, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମରିଚିଙ୍କୁ। ମରିଚି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ମରିଚି। ତାମାନେ ମରିଚି କଣ ହେଲେ? କର୍ଦମୁନିଙ୍କର ଜାମାତା ହେଲେ, ଜ୍ୱାଇଁ ହେଲେ। କଳାକୁ ବିବାହ ହେଲେ ମରିଚି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଅନସୂୟା। ଅନସୂୟାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଥିବେ। ଅନସୂୟା ବିବାହ ହେଲେ କାହାକୁ? ଅତ୍ରିଙ୍କୁ। ଅତ୍ରି ଅନସୂୟା। ଅନସୂୟାଙ୍କ ନାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନସୂୟା ହଉଛନ୍ତି ଦେବହୂତିଙ୍କର କନ୍ୟା। କର୍ଦମ ଆଉ ଦେବହୂତିଙ୍କର କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଅନସୂୟା, ଯିଏ ବିବାହ ହେଲେ ଅତ୍ରିଙ୍କୁ। ତୃତୀୟ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିବାହ ହେଲେ ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କୁ। ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ଦମୁନି ଆଉ ଦେବହୂତିଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ, ଆଉ କନ୍ୟା ବି କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ। ଚତୁର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ହବିର୍ଭୁ। ହବିର୍ଭୁ ନାମକ କନ୍ୟା, ସେ ବିବାହ କଲେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ବିବାହ ହେଲେ ହବିର୍ଭୁଙ୍କୁ। ପଞ୍ଚମ ହଉଛନ୍ତି ଗତି। ଗତି ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା ବିବାହ କଲେ ପୁଲହଙ୍କୁ। ଷଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା ନାମକ କନ୍ୟା ବିବାହ କଲେ କ୍ରତୁଙ୍କୁ। ସପ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ୟାତି। ଖ୍ୟାତି ନାମକ କନ୍ୟା ବିବାହ କଲେ ଭୃଗୁଙ୍କୁ। ଅଷ୍ଟମ ହଉଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ବିବାହ କଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ। ଏବଂ ନବମ ହଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ବିବାହ କଲେ ଅଥର୍ବଙ୍କୁ। ତାମାନେ ଆପଣ ଏଇ ହେଲେ 9 ଜଣ। ତାମାନେ ଦେବହୂତିଙ୍କର କର୍ଦମୁନିଙ୍କର ଏ ଯୋଉ 9 ଜଣ କନ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମହାନ ମହାନ କନ୍ୟା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜାମାତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ବିବାହ କଲା ପରେ ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ ତ ସରିଛି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କପିଳଦେବଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ସେ ଯୋଉ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ,
ତାପରେ କପିଳଦେବ ଭଗବାନ ଆସିଲେ। ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। କେମିତି ପ୍ରକଟ ହେଲେ, କେମିତି ସେ ପରିବେଶ ଥିଲା, କେମିତି ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ପ୍ରକୃତି କେମିତି ଥିଲା, ଭାଗବତରେ ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ପଢିବେ, ପାଠ କଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁକୂଳ ଥିଲା। ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ବୋଲିଏ କପିଳଦେବ ଭଗବାନ କି। ତ ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ପ୍ରକଟ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଦମଣି ବିଚାର କଲେ, ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ପୁତ୍ର ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ମୁଁ କଣ ସଂକଳ୍ପ ରଖିଥିଲି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଦମଣି ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେବି। ଏବଂ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ଦମଣି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଠି ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିତି ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଏଣ୍ଟ କଣ? କର୍ଦମଣି ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପୁତ୍ରକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିଏ? ଭଗବାନ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ନା ମୁଁ ପ୍ରକଟ ହେବି, ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆସିବି ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ କର୍ଦମଣି ଜାଣିପାରିଲେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ କିଏ ଛାଡିକି ଯିବେ ସଂସାର? କି ଇଚ୍ଛା କରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ, ସେ ଛାଡି ଯିବେ କାହିଁକି? ସେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ କଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନ ପାଇବା ପାଇଁ। ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଲଗା ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ, ସେ ପୁଣି ଯିବେ କାହିଁକି? ନା ନା ନା, ସଂକଳ୍ପ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବେ ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ କେବେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବେନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି କଣ ନା ବିଧି, କଣ ବିଧାନଟା ହଉଛି କଣ? ଗୃହସ୍ଥ ପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକାନ୍ତରେ ସେ ଲୀଳା ରହିଛି। ଏକାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯିଏ କପିଳଦେବ, ଭଗବାନ କପିଳଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାନ୍ତରେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। 7ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ସ୍ତୁତି ଅଛି। କପିଳଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି କର୍ଦମମୁନି, 7ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଆପଣ ପାଠ କରିବେ। ତ 7ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ଏବଂ ସ୍ତୁତି କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗିଲେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଗଲେ, ନାଇଁ। କାରଣ କହିଥିଲେ ନା ଭଗବାନ ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିବି। ତେଣୁ ସେ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସଂକଳ୍ପକୁ ରକ୍ଷା କରିବି କି? କାରଣ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ସଂସାର ଛାଡି ଯିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଂସାର ଛାଡିକି ଯାଏ। ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁତ୍ର ବି ପିତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗଲେ। କର୍ଦମଣି ଗଲା ପରେ ଦେବହୂତି ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦେବହୂତି ତାପରେ କର୍ଦମଣିକୁ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ବିଚରଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଲାଗି ରହିବ, ଆପଣ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେ ଶ୍ଲୋକଟା କମ ସେ କମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କଣ କହିଛନ୍ତି କର୍ଦମଣିକୁ। ଗଚ୍ଛ କାମଂ ମୟା ପୃଷ୍ଟ ମୟି ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମଣା ଜିତ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଜୟଂ ମୃତ୍ୟୁଂ ଅମୃତତ୍ୱାୟ ମାଂ ଭଜ। ଅମୃତତ୍ୱାୟ ମାଂ ଭଜ, ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ମତେ ଭଜନ କର। କେମିତି ନା ଜିତ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଜୟଂ ମୃତ୍ୟୁଂ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ମତେ ଭଜନ କରିକି ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ମୋ ପାଖରେ ତ ମତି ଲାଗି ରହୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହରେ ରହିଲେ କିଏ? 9 ଜଣ କନ୍ୟା ବି ବିବାହ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। କର୍ଦମଣି ବି ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲେ କିଏ? ଦେବହୂତି ରହିଲେ, ଆଉ କପିଳଦେବ ଭଗବାନ ରହିଲେ। ତେଣୁ କପିଳଦେବ ଦେବହୂତି ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ କେତେଟା ଯାଏଁ କଥା ହବ? 8:30 ନା କେତେ? 8:30, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଦମମୁନି ଦେବହୂତି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଦେବହୂତି ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ବହୁତ ବଡ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଭାବନା ଆସୁଛି, ଆରେ ମୋ ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଗଲା, ମୋ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତ ସାର୍ଥକ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସାର୍ଥକ କରିପାରିଲିନି? ସାର୍ଥକ ତ କରିଛନ୍ତି, ତ ସାର୍ଥକ କରିପାରିଲେନି। ଯିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ବେକାର ହେଲା, ମୁଁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିଲିନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠି ଆତ୍ମ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା କରିପାରିଲିନି, ମୋ ସଂସାର ସୁଖ ମାଗିଲି, ମୁଁ ପୁତ୍ର ଚାହିଁଲି, କନ୍ୟା ଚାହିଁଲି, ସନ୍ତାନ ଚାହିଁଲି, ମୋ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଚାହିଁଲି, ମୋର ଆତ୍ମ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିନି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନି, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲି। ସେଇ ସମୟରେ କର୍ଦ୍ଦମମୁନି ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କହିବେ, ଆରେ ତୁମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇନ, ତୁମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ତୁମେ କ୍ଷତିରେ ପଡିଯାଇଛ, ତୁମର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ନା ନା ନା, ତୁମେ କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ ଜାଣିଛ? କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ବୋଲି କର୍ଦ୍ଦମମୁନି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଦେବହୂତି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଦେବହୂତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ତୁମେ କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ ଜାଣିଛ? ତୁମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତୁମେ ଯୋଉ ବିଚାର କରୁଛ, ତୁମର ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ତୁମର ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତା କେମିତି ଦୂର ହବ, ତେଣୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମର ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରିବେ ତୁମର ପୁତ୍ର କପିଳଦେବ। ତ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ଅଭୟବାଣୀ ଶୁଣେଇଲେ ଏବଂ ଶୁଣେଇକି କହିଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଯାହା ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା କଥା କପିଳଦେବ ନିକଟରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବ, ତୁମ ପୁତ୍ର ନିକଟରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବ, ସେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରି ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ସେ ଛିନ୍ନ କରିବେ। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ଦେବହୂତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ତାପରେ କର୍ଦ୍ଦମମୁନି ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ, ଦେବହୂତି ଆଉ କପିଳଦେବ ଘରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଶୁଣୁଥିଲେ କପିଳଦେବ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାଇ, ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାଇ ହେଲେ? କାରଣ ଧ୍ରୁବ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଦେବହୂତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କପିଳଦେବ। ତାମାନେ କଣ ହେଲେ? ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ, ଇଏ ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ, ସେ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଆଉ କପିଳଦେବ ପିଇସି ପୁଅ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ। ତ ଇଏ ଦେବ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ କପିଳଦେବ ଇଏ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବହୂତିଙ୍କୁ, ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କେମିତି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, କେମିତି ମହତ୍ତତ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କେମିତି ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କେମିତି ତିନି ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସମସ୍ତ ଯୋଗ କଥା ବି କହିଲେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କଣ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଣ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କଣ, ସବୁ ବୁଝେଇଲେ, ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ଏବଂ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଦେବହୂତି ସବୁ ଶୁଣିଲେ, କାରଣ ସେ ପଚାରିଲେ ମତେ ସବୁ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେବହୂତି ନିବେଦନ କରିବେ, ଭଗବାନ ପାଖେ ନିବେଦନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେବହୂତି କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦେବହୂତି ଉବାଚ, ଦେବହୂତି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଯଥା ସାଂଖ୍ୟେଷୁ କଥିତଂ ଜନ୍ମୂଳଂ ତତ୍ପ୍ରଚକ୍ଷତେ ଭକ୍ତି ଯୋଗସ୍ୟ ମେ ମାର୍ଗଂ ବ୍रूहि विस्तरतः प्रभो। हे प्रभु, ଯଥା ସାଂଖ୍ୟେଷୁ କଥିତଂ ତତ୍ମୂଳଂ, ଏ ଯୋଉ ସାଂଖ୍ୟେଷୁ କଥିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେତେ ଯୋଗ କଥା ସବୁ କହିଲେ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ଯାହା ସବୁ ଯେତେ ଯୋଗ କଥା କହିଲେ, ଜନ୍ମୂଳଂ ତତ୍ପ୍ରଚକ୍ଷତେ, ଯେତେ ଯୋଗ ଅଛି ତାର ମୂଳ ହଉଛି କଣ? ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ସବୁ ଯୋଗର ମୂଳ ହଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ହଉଛି ସାର ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ମତେ ବୁଝେଇକି କୁହନ୍ତୁ। ବ୍रूहि विस्तरतः प्रभो, हे ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ବୁଝେଇକି କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା, କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ବିରାଗ ଯେନ ପୁରୁଷୋ ଭଗବାନ୍ ସର୍ବतो ଭବେ ଆଚକ୍ଷ ଜୀବଲୋକସ୍ୟ ବିବିଧା ମମ ସଂସ୍କୃତି। ବିରାଗ ଯେନ ପୁରୁଷ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେମିତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ସେ କଥା ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତୁ। ବୈରାଗ୍ୟ କଣ ଦରକାର? ବୈରାଗ୍ୟ କଣ ଦରକାର? ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ବୈରାଗ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ, ଏଇଟା କଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରାଯାଏ? ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ? କାରଣ ବୈରାଗ୍ୟ ନା ଆସିଲେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ପ୍ରବେଶ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରଠାକୁ କହିଲେ, ଭକ୍ତ ପ୍ରବେଶାୟ କିଞ୍ଚିତ୍ ବୈରାଗ୍ୟ ଉପେକ୍ଷତ ତଦର୍ଥଂ ପୃଚ୍ଛତି। ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ ନିମିତ୍ତ କିଞ୍ଚିତ୍ ବୈରାଗ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମତେ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ତ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ବୈରାଗ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ? କହିଲେ ଆଚକ୍ଷ ଜୀବଲୋକସ୍ୟ ବିବିଧା ମମ ସଂସ୍କୃତି। ଏ ସଂସାରରେ ଜୀବ ଯୋଉ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସେଟା ଆପଣ ବୁଝେଇକି କୁହନ୍ତୁ।
ଯାହାଫଳରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ କଣ? ତାଙ୍କର ତ ସେ ଭଗବାନ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ବାକି ଅଛି। ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ଆମ ପାଇଁ। ଶୁଣିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ବିଷୟ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚକ୍ଷ ଜୀବଲୋକସ୍ୟ ବିବିଧ ମୋହ ସଂସତି। ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ସଂସରଣ ଦଶାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେଟା ଆପଣ ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାଳ ବିଷୟରେ ମତେ ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉ କାଳ ହଉଛି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କାଳସ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ରୂପସ୍ୟ ପରେଶଂ ଚ ପରସ୍ୟତେ ସ୍ୱରୂପଂ ବଦ କୁର୍ବନ୍ତି ଯଦ୍ହେତ କୁଶଳଂ ଜନା। କାଳସ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ରୂପସ୍ୟ, କାଳ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ, ମହାନଙ୍କ ରୂପ ହଉଛି କାଳ। ସେ କାଳ ବିଷୟରେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କାଳ ହଉଛି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେଠି ପରେଶଂ ଚ ପରସ୍ୟତେ, ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେ କାଳକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ସ୍ୱରୂପଂ ବଦ କୁର୍ବନ୍ତି ଯଦ୍ହେତ କୁଶଳଂ ଜନା, ଯେଉଁମାନେ କୁଶଳୀ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ସେମାନେ ସେ କାଳର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିକି ଭଜନ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରିଲେ, ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧିତ। କଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କହିଲେ? ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ କୁହନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତି ବୋଧ କଣ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ କି? ନାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବର ବୈରାଗ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ କୁହନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସେଟାକୁ କହିଲେ ହୁଏତ ସିଏ କଣ ଭକ୍ତିବୋଧକୁ ଆସିପାରେ। ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଭ୍ରମଣ ଦଶାରେ ସିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କାହିଁକି? କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି? ସଂସାର ଦଶାରେ ଯୋଉ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି କଷ୍ଟ ପାଉଛି କାହିଁକି? ନା କାଳର ପ୍ରଭାବରେ। କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ସଂସାର ଦଶାରେ ଭ୍ରମଣ କରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ। କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ସଂସାରରେ ପଡିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। କାଳ ହିଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି, ସୁଖ ଦଉଛି, କହୁଛି ନା, ସମୟ ଅନୁସାରେ କହୁଛେ। ତ ସେ କାଳ ବିଷୟରେ ମତେ ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ? ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଜୀବ କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ସେଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲେ ସେ ଭକ୍ତି କରିବ। ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କେହି ଭାବି ଅଛନ୍ତି ନା ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ଘର ଛାଡି ସବୁ ମଠକୁ ପଳେଇବା, କି ଘର ଛାଡି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବା, ତପସ୍ୟା ହେଇଯିବା, ସେଟା ବୈରାଗ୍ୟ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତାର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହଁ। ସେ ବୈରାଗ୍ୟ କାହିଁକି ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି? ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ସଂସାର ରହିବା, ସବୁ ବସ୍ତୁ ସହିତ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବଢେଇବା ନାହିଁ। ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ ରହିକି ସଂସାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ସେ ହିଁ ଯୋଗୀ, ସେ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଗୀତା ତ ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ। ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଆପଣ ଦେଖିବେ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ 1ମ ଶ୍ଲୋକ କହିନାହାନ୍ତି, ଅନାଶ୍ରିତଃ କର୍ମ ଫଳଂ କାର୍ଯ୍ୟଂ କର୍ମଂ କରୋତି ଯଃ ସ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚ ଯୋଗୀ ସ ନିରଗ୍ନିଃ ନ ଚ ଚକ୍ରିୟ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେ ଯୋଗୀ, ସେ ବୈରାଗୀ। ଅନାଶ୍ରିତ କର୍ମ ଫଳଂ କାର୍ଯ୍ୟଂ କର୍ମଂ କରୋତି ଯଃ। ଯିଏ ଅନାଶ୍ରିତ ଭାବେ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ ଯିଏ ସଂସାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବାହ କରେ, ସିଏ ବୈରାଗୀ, ସେ ସଂସାର କରିପାରେ। ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଆଙ୍କୁଶପୁରରେ ସୁଦାମା। ସୁଦାମା କଣ କହିବା? ବୈରାଗୀ କହିବା ନା ଆସକ୍ତ କହିବା? ବୈରାଗୀ। ସବୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବୈରାଗୀ। କାରଣ ଜୀବନ ଏଇ ଚେତନାଟା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି। ନଚେତ ଜୀବ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଏ, ସେଇ ବସ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ପାଏ, କଷ୍ଟ ପାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଏଇ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଜୀବର ଆବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ। ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବୁଝେଇବେ। କଣ ବୁଝେଇବେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନ, ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ସବୁ ଦୂର ହବ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜୀବ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେବେ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଯିବେ। ପ୍ରସାଦ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଯିବେ। ପ୍ରଭୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ, ତାପରେ 2 ମିନିଟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସମୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆସି ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
बहुत सुंदर प्रश्न। ଆମେ जो भी କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କାଲି ପାଇଁ ସମୟ ସୂଚନା ଅଛନ୍ତି 6ଟା ଭିତରେ ବାହାରିବ। ଆଜି 20 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇନଥିଲେ ତେଣୁକରି ଲେଟ୍ ହେଲା। ତ କାଲିକି ସମାନ 6ଟା ଭିତରୁ 8ଟା 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା କଥା ଶୁଣିପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। এটা হচ্ছে ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତାର ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ କେବଳ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆସିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ସ୍ପନ୍ସର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ନାଁ କଣ। ତ କାଲିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ 1000 ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂଚନା। ଆଉ ତୃତୀୟ ସୂଚନା ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଅଲଗା ଦୁଇଟି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରସାଦ ନେବେ ଆମର ଗୋଟେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବି ପ୍ଲେଟ୍ସ ଅଛି ପକାଇବେ ଆଡ଼ ସାଇଡ଼ ପକାଇବେନି। ଆଉ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିଲକୁଲ ୟୁଜ୍ କରିବାନି। ଆପଣମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଟଲ ବଗେରା କିଛି ଆଣନ୍ତୁନି। ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପାଣି ପିଇକି ଯାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଆପଣମାନେ ସବୁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ସୂଚନା ଅଛି କୌଣସି କିଛି ଯଦି ଦାନ କରିପାରିବେ ଆମର ଏଠି ଦାନ ହୁଣ୍ଡି ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପଚାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କଥା ଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ବି ଯେ ଦାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି 1000 ଲୋକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ହେବ ଯେଉଁ ବି ଆପଣ କିଛି ଯେତିକି ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ସେ ସବୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।